निष्ठा थिला सत्य थिला सत्य और शांतिर वार्ता को चारिआडे वितरण करी चारिआडे बांटी तमे से गरीब निष्पेषित लोक आसन को कुसुमित कले चलापथ को आहरी आनंद भरी दे आम यू पढ़ा पेज नंबर 116 साबरमती तट से पढ़ा सरी रिपीट कली मन पड़ो एबे आम पढ़ा जो नुआ पाठटी साबरमती तट तरुतल कुटीर पासे हे दिन बंधु चरखा चक्र धरिए देशे कटी तटे दिन कौपिनी निमि होइला उभा धाइले आबाल वृद्ध वनिता तरुण युवा आमे आगुरु पढ़िचे जानिचे जे एटा महात्मा गांधी को उद्देश्य रे कहलाउचे कवि के थिले बारो के थिले कवि हां कवि गोदावरी महापात्र श्रद्धांजलि ज्ञापन करुछन्ती ए कविता माध्यम रे काहाको महात्मा गांधी को तेणु महात्मा गांधी जो जीवन चर्याटा थिला जहाँ सब से करिथिले प्रथम तो अहिंसा आंदोलन करिथिले द्वितीय से साबरमती आश्रम टी तैयारी करथिले जोठी कोन करूथिले से आश्रम रे चरखा चलौथिले कोन करिथिले से काटी काटी पिंध कुटी खा काटी पिंध तेणु करिकी से जो तांकर जो नारा लगेइथिले आमे कुटी की खाइबा आमे इंग्रेजी मानकर अर्थ कोन आमे इंग्रेजी मानकर कोन से जिंस भी व्यवहार करबा आमे हम ओडिया धर्म पालन करबा हम भारतीय धर्म पालन करबा हम भारत रे जहां भी शस्य अछि ताकू कुटी की चाउर बाहर करी खाइबा काटी की सूता काटी की खदड़ पोशाक पिंधिबा इंग्रेजी मानकर जो दामी दामी भलो पोशाक आमे पिंधिबानी कि तांकू आमे कोनोसी काम रे सहयोग करिबानी आउ सब थिला तांकर पिंधुतिले कोन तांकर पोशाक थिला गोटे आंटू ऊपर को खदड़ पोशाक थिला नै पोशाकटी मध्यम से खदड़ पिंधुतिले आ कोट से साबरमती जोटा कि दृषद्वती आगुरु से नदी रे नाम थिला दृषद्वती नदी से दृषद्वती नदी एबे जोटा साबरमती नदी बोली पाल्टी जाईची से नदी रो तट देश रे साबरमती रो तट तरु तले से साबरमती नदी रो तट देश अर्थात कूलवर्ती अंचल रे नदी कूल रे थिबा तरु तळ कुटीर पासे जेते बेले नदी टी बहि जाईची तार कूल रे विभिन्न प्रकार गछ गुच्छ मध्ये थांते बहुत बड़ बड़ गछ गुडिका थिले सेही तरु अर्थात वृक्ष बा गछ सेही गछ तळर जो छाई रे ऊपरे गछटी बढ़ुची नदी कूल रे गछ तळे से कुटीर बनेइथिले कुटीर पासे कुटीर हला कुड़िया घर से कुड़िया पाखे जो कुड़ियाटी तांकर थिला से को कुटीर साबरमती आश्रम जोटा छोटिया कुड़िया घरटे करथिले कोठी ना साबरमती नदीर तट देश रे बा कूलवर्ती अंचल बड़ 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 गछ गुडी करिला से गछर ठीक तळे हे दीनबंधु ए दीनबंधु काहे कहूची आ कथा को बजाई हे दीनबंधु हे तो संबोधन करबी सेरा संबोधनात्मक शब्द हे भगवान हे प्रभु हम कोन संबोधन करछे भगवान को एठी दीनबंधु जानछि जगन्नाथ को मध्ये दीनबंधु कह जाय काहे कि दीन हला दरिद्र बा गरीब लोक मानकर बंधु बोली कि हमें भगवान को दीनबंधु कहबा किंतु एठी कवि महात्मा गांधी को दीनबंधु बोली कहि संबोधन करछते काहे कि ना महात्मा गांधी मध्ये थिले दरिद्र असहाय गरीब निष्पेषित लोक मानकर बंधु सेठी को कहजबे हे दीनबंधु बा हे दरिद्र रे बंधु हे गरीब रे बंधु चरखा चक्र धरिए देशे चरखा चक्र हला अरट जोथिरे सूता कटा हुए नहीं सूता कटा हुए देखिथिबो से चित्र छोटा बड़े बहि जते बेला हम ओ आ पढुतले पूरा सानो थिला बेले और हम कोन पढुतले अरट पढुतले नहीं और जो अरट पढुतले से अरट चित्रटा को माने पकाओ सेटा हले सूता काटिबा पई व्यवहार करा जाय गोटे बड़ राउंड पे पाटी गोटे छोट राउंड पे जो करा जायतिबो तेनु करे आ गोटे बुलेबा पई थिबो सेटा चित्र कोन सूता काटा सेइथरे सूता काटी तुला तुला कपार दे तुला के लगी सूता काटी से सूता रे से माने पोशाक तैयारी करी ना पिंधुथले तेनु ताकू महात्मा गांधी चलाउथले तेनु हे दीनबंधु हे महात्मा हे गांधी जी तुमे तमर जो चरक चक बा अरट चक धरिए देशे तमे ए देश रे ए भारत माटी रे से कोठी ए भारत माटी रे कना जो नदी टी बहि जाची गुजरात रे सीमा देई किना बहि जाइला से नदी रे सेना बंधु गुजरात भीतर तेणु करी ए भारत देश भीतर अखंड भारत रे साबरमती नदी कूल दृषद्वती नदी कूल बसिकी तमे जो चरख चलाउथिले बा अरट
ଚଲଉଥିଲେ ଅରଟକୁ ହାତରେ ଧରିକି ସୂତା କଟା ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ହାତରେ ଧରିକି ବସିଥିଲେ। ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରତି ତଟେ ଦିନ କୌପିନି ନିହି ବୋଇଲ ଉଭା। ତମର ଯୋଉ ପୋଷାକଟା ଧରିକି ବସିଥିଲେ ଚରପତି, ତମ ପୋଷାକଟିକୁ ମଧ୍ୟ କବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏଠି। କଟି ତଳେ, କଟି ହେଲା ଅଣ୍ଟା ଦେଶରେ, ଆମର ଅଣ୍ଟା ପାଖର କହିବା କଥା କଟି ତଳେ ଅର୍ଥାତ ତୁମର ଅଣ୍ଟା ପାଇଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସବୁ ଖଦଡ ପୋଷାକଟି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏଇଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ, ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ପଡୁଥିଲା। ଠିକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୋଷାକ ଧୋତି ଟିକେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ନା, ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାଦର ଟିକେ ପକାଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ଖଦଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଟି ତଟେ, ଅଣ୍ଟାର ଠିକ ତଳ ଦେଶରେ ବା ଅଣ୍ଟା ଭାଗରେ, ଅଣ୍ଟାରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କଣ? ଦିନ କହୁଥିଲି ନିହି, ନିହି ପିନ୍ଧି, ନିହି ହେଲା ପିନ୍ଧି, ଦିନ ହେଲା ଦରିଦ୍ର। ଦରିଦ୍ର ମାନେ ଯେମିତି ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ ପାଆନ୍ତିନି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡିଏ ମାତ୍ର କପଡା ଥିଲେ, ଖଦଡ ପୋଷାକ ଥାଏ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ପୋଷାକକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ପିନ୍ଧିକି, ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ବାନ୍ଧିକି ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ଥାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୋଷାକଟି ପୋଷାକଟି ଠିକ ସେଇଭଳି ଦରିଦ୍ର ଭଳି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତମ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ତମ କୌପୁନୀଟି ବାନ୍ଧିଥାଅ। କୋଉଭଳି? ଠିକ ଦରିଦ୍ରଟେ ଭଳି, ଗୋଟେ ଦିନ ଦିନ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଭଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲ। କୋଉଠି ଥିଲ? କୋଉଠି ହେଇଥିଲ? ସେଇ ଚରକା ଧରିକି ଆଶ୍ରମରେ, ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ। ଧାଇଁଲେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତରୁଣୀ। ତମେ ସେମିତି ଦରିଦ୍ର ବେଶରେ ଉଭା ହେଇଥିଲ, ସେ ଯୋଉ ଧୂସରବତୀ ନଦୀ ତଟରେ ଥିବା ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ, ବା ସାବରମତୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ସାବରମତୀ ନଦୀର ତଟ ଦେଶର ତରୁ ତଳେ ଥିବା ଆଶ୍ରମ ତଳେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡିଏ ଛୋଟିଆ କୌପିନି ଦରିଦ୍ର ଭଳି ପୋଷାକଟେ ପିନ୍ଧି ଅଣ୍ଟା ଦେଶରେ, ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିକି, ଅଣ୍ଟାରେ ନେଇକିନା ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡିଥିବା ଖଦଡ ପୋଷାକଟେ ପିନ୍ଧିକି ଚରକାଟେ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ କେହି ତମକୁ ଦରିଦ୍ର କହିକିନା ଯେ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିବା, ବା ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟେ ଗରିବଟେ ଏଡିକି ଖଣ୍ଡେ ଖଦଡ ପିନ୍ଧି ସିଏ ଡାକିଦବ ଆମେ ତ ଚାଲିଯିବୁ, ସେମିତି କେହି ବି ଭାବି ନଥିଲେ। ସେମିତି ଭେଷରେ ମଧ୍ୟ ତମର ଯୋଉ ବାଣୀରେ ଏତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଥିଲା, ତମ କଥାରେ, ତମ ଡାକରାରେ ଏତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଥିଲା, ଯେ କି ଶହ ଶହ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତମ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଅର୍ଥାତ ଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୃଦ୍ଧ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାଳକ ଏବଂ ବନିତା ହେଲା ନାରୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ। ତ କେହି ବି ଅଟକି ନଥିଲେ ଘରେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ନେଇକି, ବୁଢା ବୁଢୀଠୁ ନେଇକି କୁନି ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୁବକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଲେ, ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତମରି ପାଖକୁ, ତମର ଆହ୍ୱାନରେ ତମ ପାଖକୁ ସେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କିଏ? ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତରୁଣୀ ଯୁବା। ତରୁଣୀ ହେଲା ନବ ତରୁଣୀ ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡାକ, ୟଙ୍ଗ ଗର୍ଲ ଗୁଡାକ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ 18 ବର୍ଷରୁ 20-25 ବର୍ଷର ହେଇଥିବା ଝିଅ ମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ। ଯୁବା, ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ। ବନିତା, ସକଳ ବନିତା କହିଲେ ତମ ନାରୀ ସମାଜକୁ ବୁଝେଇବା। ସେ ବୁଢା ବୁଢୀଟିଏ ହଉ ବା ବୁଢାଟିଏ ହଉ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟମ ବୟସ୍କ ହଉ ବା କମ ବୟସ୍କ ବା ଛୋଟ, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ତା ସହିତ ବୃଦ୍ଧ, ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆବାଳ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ଆବାଳ ମାନେ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ, ମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବସ୍ଥାର ଲୋକମାନେ ତୁମର ଏମିତି ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ତୁମ ଆହ୍ୱାନରେ ତମ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପଥ ହେଲା ତବ କଣ୍ଟକମୟ, ଘୋଟିଲା ତମ ବିଘ୍ନ, ଆସିଲା ସମ୍ମୁଖେ ଭୀମ କୁଳିନା ସମ, ପୁଳିଶ ସମ। ପୁଣି କହିଲେ ତମ ଜୀବନଟା, ତମ ଚଲାପଥଟା ଅତି ସହଜ ନଥିଲା। କେମିତି ଥିଲା? ପଥ ହେଲା ତବ, ତବ ହେଲା ତୁମର, ତୁମ ଜୀବନଟା କେମିତି? ପଥ ହେଲା ରାସ୍ତା, ତୁମ ଜୀବନ ପଥଟା କଣ୍ଟକମୟ ଥିଲା। କଣ୍ଟକମୟ ଅର୍ଥାତ କଣ୍ଟାମୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ରାସ୍ତାଟା କଣ୍ଟମୟ ନୁହେଁ, ଜୀବନର ରାସ୍ତା। କଣ୍ଟକମୟ କହିଲେ ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରା, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସାମ୍ନାରେ ଅସୁବିଧା, ବାଧା, ବିଘ୍ନ ଆସୁଥିବ, ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବା। ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତମର ପଥଟା, ତମ ପଥଟି ବା ତୁମର ପଥଟି ମଧ୍ୟ ସହଜ ସୁପେକ୍ଷ ନଥିଲା ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଥିଲା। ଆଉ କଣ ଥିଲା? ଘୋଟିଲା ତମ, ତମ ହେଲା ଅନ୍ଧକାର, ତମର ଚଲାପଥରେ ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ଆସୁଥିଲା। କାହିଁକି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି କବି? କାହିଁକି ନା ସେଇ ସମୟରେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସାର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନାକି? ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଶାସନ ତଳେ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନେଇକିନା ଗତି କରୁଥିଲେ ସମୟ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇତିହାସରେ ପଢିଛେ ଯେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିଲା? ସେମାନେ କଣ ଭଲରେ ରଖିଥିଲେ କି?
ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ବେତ ପାହାର ତ କେତେବେଳେ ବେଲ୍ଟ ପାହାର କେତେବେଳେ ଗୋଇଠ ମାଡ଼ କେତେବେଳେ ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟାଇ କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳି ଅତ୍ୟାଚାରମୟ ସ୍ଥାନରେ ସେଇଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସମୟ ଥିଲା ତୁମର। ତୁମ ଚଲାପଥ କେମିତି ସହଜ ସଫଳ ନଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହବାର ପଛରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ରିଡମ ପାଇ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ସେ ସହଜରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତା ପାଇଁ କି ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ହରେଇବାକୁ ପଡିଛି, ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିଛି। ତେଣୁ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଚଲାପଥଟି ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଥିଲା ଏବଂ ଅତି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଥିଲା। ଘୋଟିଲା ତମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ଧକାର ସତେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ଆସିଥିଲା। କୋଉ ଭଳି ପ୍ରକାରର ଅନ୍ଧକାର? ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଅନ୍ଧକାର, ଅତ୍ୟାଚାର ଭରା ଅନ୍ଧକାର, ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରର ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ଆସିଥିଲା। ବିଘ୍ନ ଆସିଲା ସମ୍ମୁଖେ ଭୀମ ପୁଳିସ ସମ। ବିଘ୍ନ ହେଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ବାଧା ବିଘ୍ନ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଥିଲା ତୁମ ରାସ୍ତାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିବ ତମ ଚଲାପଥକୁ ଅର୍ଥାତ ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସତ ସତିରେ ତୁମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ କି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ପଡୁଛ ସିଏ ସିଏ କୋଉଠି ଚାଲୁଥିଲେ? ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ମୋଟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନା, ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ତଳିଦବା ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ସଂଘର୍ଷମୟ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁ ଆସିଥିଲା। ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖ ହେଲା ସାମ୍ନାରେ ଭୀମ ପୁଳିସ ସମ। ଭୀମ ହେଲା ଏଠି ଭୟଙ୍କର, ପୁଳିସ ପୁଳିସ ହେଲା ବଜ୍ର ପରି, ସମ ହେଲା ପରି। ତ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁଳିସ ସମ ଅର୍ଥାତ ଅତି ଭୟଙ୍କର ସତେ ଯେମିତି ବଜ୍ର ଭଳି ବିପଦ ଗୁଡିକ ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ରଟି ବଜ୍ର ତାର ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତି, ବହୁତ ଟାଣ, ପିଟିଲେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। କେତେ ଆମେ ମହାଭାରତ ହଉ ବା ଆମେ କୋଉଠି ପୁରାଣରେ ପଢିଛେ ଯେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେତେ ବଜ୍ର, ଯୋଉଟା କି କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବଜ୍ର। ତେଣୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଜ୍ର। ଏତେ ଟାଣ ସେଟା ଥିଲା, ଏତେ ମାନେ କଠିନ ଗରୁ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯୋଉଟା ଅତି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ବା କଷ୍ଟ ଟାଣୁଆ ଜିନିଷକୁ ବଜ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି କହୁଛନ୍ତି ବଜ୍ର ଭଳି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡିକ ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥିଲା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲ ଆଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲୁଥିଲ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ବଜ୍ର ଭଳି ବିରାଟ ବଡ ବଡ ଭୟଙ୍କର ବାଧାବିଘ୍ନ ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଥିଲା, ତମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତମେ କେବେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲ, ତୁମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିଥିଲ। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାହା କେତେ କଷ୍ଟ ଲବ୍ଧର ଫଳ ତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କାଳେ ହେ ଯୋଗୀ କିଏ ବା ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲ ବସି। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସାରା ଅସୁବିଧାରେ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା ତମର ଜୀବନ କୁସୁମିତ ହବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତମ ଜୀବନ କଣ୍ଟକିତ ମରୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ କାଳେ, ଏଠି କାଳର ସମୟ, ସେଇ କାଳେ ବା ସେଇ ସମୟରେ ହେ ଯୋଗୀ, ଏଠି କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଗୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯୋଗୀ ହଉଛନ୍ତି ଏଠି ତପସ୍ୱୀ। ଯୋଗୀର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ କଣ? ତପସ୍ୱୀ, ଯିଏ ତପସ୍ୟା କଠିନ ତପସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଯୋଗୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯୋଗୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି କଠିନ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ହୁଏତ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି କୋଉ ପାହାଡ ପର୍ବତରେ ଲୁଚି ଛପିକି ବସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁନଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ତପସ୍ୟା କଣ ଥିଲା? ଅଖଣ୍ଡ ତପସ୍ୟା ଥିଲା। ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦେଶରୁ ବିଦା କରିବ ଆଉ ଆମ ଭାରତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା। ତେଣୁ କରିକି ସେଇଥିପାଇଁ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ହେ ଯୋଗୀ କିଏ ବା ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲ ବସି। କି ପ୍ରକାରର ମନ୍ତ୍ର ତୁମେ ଗାଇଲ? ତୁମେ ଯୋଉ ଅହିଂସା, ଏଠି କୋଉ ମନ୍ତ୍ର କଥା କୁହାଯାଉଛି? ଓଁ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କି ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏଇଠି ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉଛି କୋଉଟା? ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ର। ଆମେ ହିଂସା କରିବାନି। ଗୋଟେ ଗାଲ ମାରୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖେଇଦବା, ତମେ କେତେ ସମୟ ମାରିବ? ହାର ମାନିକି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ କରିକି ସେଇ ଯୋଉ କି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲ, କେମିତି ଗୋଟେ ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲ ବସି ଚମକି ଚାହିଁଲେ ଏଇ ସୁବିପୁଳ ବିଶ୍ୱବାସୀ। ଯେତେବେଳେ ତମ ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ର ଗାୟନ କଲ, ଶହ ଶହ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ
ଚମକିକି ପଛକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ତମକୁ ଚାହିଁଲେ ଚମକି ପଡିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ମାରୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାରିବୁ। ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବୁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର, ଅହିଂସା ରୂପକ ମନ୍ତ୍ର, ଲୋକମାନେ ଚକିତ ହେଇକି ଚାହିଁଲେ ଏଇ ସୁବିପୁଳ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ, ଖାଲି ଯେ ଭାରତ କଥା ଏଠି କବି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଭାରତ ସମେତ ସକଳ ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଚକିତ ହେଇ ପଡିଥିଲା ତୁମର ସେଇ ଅହିଂସା ରୂପକ ମନ୍ତ୍ରରେ। ସୁବିପୁଳ, ସୁବିପୁଳ ହେଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ, ସୁବିପୁଳ ହେଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ, ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଲୋକ ସମସ୍ତେ। ତ ସମସ୍ତେ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଅହିଂସା ରୂପକ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିକି ଚମକି ପଡିଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସୁମେରୁ କୁମେରୁ ପୁରୀ ଦୁବଦାରୁ ଶୁଣିଲେ ଡାକ, ପ୍ରାବିଲା ତୁମରି ସତ୍ୟ ବଚନ ଧରଣୀ ଯାକ। ସୁମେରୁ ଆଉ କୁମେରୁ, ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ପଢିଥିବ ସମସ୍ତେ, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ବାପ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଏଇଠି ସୁମେରୁ କହିଲେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ କୁମେରୁ କହିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ପୁରୀ ଦୁବଦାରୁ ଶୁଣିଲେ ଡାକ, ଦୁବଦାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁବ ହେଲା ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସ ପୂଜାରେ ଲାଗେ, ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର, ସେ ଦୁବ ଦେଖିଥିବ, ତାହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସ ସଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ ଦାରୁ ହେଲା ବଡ ବଡ ଗଛ ଗୁଡିକ। ଶୁଣିଲେ ଡାକ, ପ୍ରାବିଲା ତୁମରି ସତ୍ୟ ବଚନ ଧରଣୀ ଯାକ। କି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯୋଉ ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ର, ତୁମ ଯୋଉ ଅହିଂସାର ଡାକରା ଥିଲେ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ଖାଲି ଯେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଚକିତ ହେଲେ ତା ନୁହେଁ, ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା, ପୁରା ଉତ୍ତର ଭାରତର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ ନେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି, ସବୁଆଡେ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ କୋଉଠି ଦୁବ ଦାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଣିଷ ସମେତ, ବନମାନସ ସମେତ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁବଠୁ ନେଇକି ବଡ ବଡ ଦାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତୁମର ସେଇ ଅହିଂସା ରୂପକ ଯୋଉ ଡାକରେ, ଅହିଂସା ରୂପକ ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇକି ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଅହିଂସାରେ ଡାକରା ଦେଇକି ଚାଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଶହ ଶହ କୋଟି କୋଟି ଜନମାନସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାବିଲା ତୁମରି ସତ୍ୟ ବଚନ ଧରଣୀ ଯାକ। ପ୍ଲାବିଲା ହେଲା ପ୍ରବଳ ଜଳରେ ଯୋଉ ଭାସି ଯିବା, ବୁଡିଲା, ଉଛୁଳି ଗଲା। ପ୍ଲାବିଲା ହେଲା କଣ, ପ୍ରବଳ ଜଳରେ ଭାସିଗଲା। କଣ, ତୁମରି ସତ୍ୟ ବଚନ ଧରଣୀ ଯାକ। ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବହିଥାଏ, ବହୁତ ପାଣି ହେଇଥାଏ, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତ ନଦୀ ଉଛୁଳିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେମିତି ବହିଯାଏ, ଠିକ ସେମିତି ତୁମର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ରୂପକ କଥାଟି, ତା ସ୍ରୋତଟି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ସାରା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଗଲା, ସତ୍ୟ ଯେମିତି ନଦୀ ପାଣି ଉଛୁଳିଲେ ଚାରିଆଡେ ଭାସିକି ଚାରିଆଡେ ମାନେ ପଶିଯାଏ, ଠିକ ସେମିତି ତମର ସତ୍ୟ ବଚନ ଗୁଡା ପୁରା ଧରଣୀ ଯାକ ବୁଡିଗଲା। ନଦୀ ଜଳରେ ବୁଡିଲା ଭଳି ସବୁ ଯାକ ବୁଡିଗଲା। ସତ ସତ ଏଠି ପାଣିର କଥା କହିଯାଉନି, ଏଠି କଣ କହିଯାଉଛି, ତମର କଣ କି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଅପ୍ସନ ଗୋଟେ ଥିଲା, ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ନା, ସେଇଆ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଆଗେ ତ ଅଛି, ଶୁଣି ନବ, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସେଟା ପଢ, ସେଇ ବିଷୟଟା ପଢା ହଉଥିଲା ସାବରମତୀ କଥା, ଯେତିକି ଅଛି ଏମିତି ବୁଝିଦିଅ, ବାକି ତାପରେ ଯଦି ଡାଉଟ ହବ କହିବ, ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ବିଷୟଟେ, ତମେ ସୁମେରୁ କୁମେରୁ ପୁରୀ ଦୁବଦାରୁ ତୁମରି ସତ୍ୟ ବଚନ ଧରଣୀ ଯାକ। ତମର ଯୋଉ ଡାକଟି ପୁରା ସୁମେରୁ କୁମେରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ନେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୁବଠୁ ନେଇକି ଦାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁଆଡେ, ସବୁଆଡେ ତମର ସତ୍ୟ ବଚନ ଟା ଭାସି ହେଇଗଲା, ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଗଲା, ଚାରିଆଡେ ଖେଳି ବୁଲିଲା। ସମସ୍ତେ ତୁମର ସେ ସତ କଥା, ତୁମର ସେ ଯୋଉ ଅହିଂସାରେ ଡାକରେ ସମସ୍ତେ ଶହ ଶହ କୋଟି କୋଟି ତୁମ ପଛରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ କଣ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁକ ତୀର ତରବାରୀ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଲା ଜଡ, ତବ ଅଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗିଲା ଜାଗି ଭୂଷଣ ଝଡ। ତ ଯେତେବେଳେ ଅହିଂସା, ଆମେ ଯଦି ଏବେ ଇତିହାସ କଥା ମନେ ପକେଇବା, ଅହିଂସା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଅହିଂସାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିନା କେତେ କେତେ ସବୁ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା, ହଉଥିଲା। ତାପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିବି, ମୋ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, ତମେ ଯଦି ମାଡ ଖାଲି ପିଠି ଦେଖିବ, ମୁଁ କେତେ ଅସ୍ତ୍ର ମାରିବି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଅସ୍ତ୍ର ମାରିବୁ, କେତେ ଚାବୁକରେ ବାଡେଇବୁ, ପିଟି ପିଟି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅହିଂସାର ଡାକରାରେ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟ ଚାଲୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ଇଂରେଜୀ ମାନେ ପିଟି ପିଟି ଥକି ଗଲେ, ଶେଷକୁ ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ନା। ତେଣୁକରି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର, ଯୋଉ ଅହିଂସା ରୂପକ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା, ବନ୍ଧୁକ ତୀର
जो धनुर तीर तरवारी तरवारी कौन जो राजा राजुड़ा माने तरवारी बोले मारा तरवारी मुन हुईला जड़ जड़ होला निस्तेज हो गला तरवारी बंदूक तीर जहाँ भी अस्त्र शस्त्र मारणा अस्त्र थिला एई अहिंसा डाकारे समस्त मुन गुड़ी निस्तेज हो गला से मारिबा कहा मारे केते मारे तब आंगुठी निर्देश जागी भीषण झड़ तब है तुमर आंगुठी निर्देश महात्मा गांधी जो हाथ में निर्देश देते आंगुठी निर्देश कौन अस्त्र शस्त्र से डाकिले कि हाथ में निर्देश देते आम अहिंसा आंदोलन करवा आम हिंसा करवा नहीं आमको जे गोटे गाल आम आर गाल देख तेणु यही आंगुठी निर्देश कौन है भीषण झड़ सृष्टि होता है झड़ माने वर्षा बात्या भली झड़ नुहे कि झड़ सृष्टि होता लोक मान मन जो जागरण सृष्टि होता मरी किए गोटे मरी से शुण से दासत्वर जीवन आउ बचिकी रहा भितर आज आम मरवाटा को इम्पोर्टाट भावुचे कहीं कौन कले स्वतंत्र भाव में बंचुचे जिते गोटे तुम समय थी तुमको दिन राति किए बाडौव खाया दौन कम कटौव से समस्त भाव मरवाटा श्रेष्ठ कहीं कष्ट बंचू जदि बंचब हाँ आम मरगले आटलिस्ट आम पर जेनेरेशन गुड़ा शांति बंचे से समस्ते रास्ता ना तो कहीं आसी न था समस्त आम कहीं मरिया जीव आम कहीं सहित मिशीजु मिशीगला शांति रहू ना कि कहीं इंग्रेज मान विरुद्ध शह शह स्वाधीनता संग्रामी मैंने निजे जीवन को उत्सर्ग करते केते लोक जयराज गुरु कथा भाव जना ना कष्ट हम जिते बर गचर चीर गोटे गोड़ को बांधिकी तले खुंटे गोटे गोड़ बांधिकी आउ सीओ टाणी आर गोड़ को बांधिकी छाड़ीदे सीटा गोड़ चिरी होगा सी कौन जान के कष्ट हम सेटा तथापि भी से कहीं लड़ी करते से आपको समर्थन कर था कहीं कहीं स्वतंत्रता अति प्रिय था आज आम स्वतंत्रता अच्छु आम आजाद रोचु आम सब किसी भल जिन पाई आम जीवन मूल्य बहुत अधिक हो जाए से समय सारा सब तुम अत्याचार हम तुमको कह तुम पिला पाठ पढ़ी पारे तुमको कह कि तुम मैंने भल खाई पारे तुम केवल आम अंडर रहा जहाँ कह से कर तुम से जीवन टा के जीव मृत्यु सहित सामान ना दिन राति चाबुक पहाड़ तेणु करके तुम अंगूठीर निर्देश भीषण झड़ सृष्टि होता लोक मान मन गोटे भावना सृष्टि होता ना आम अहिंसार आंदोलन करूँ से लोक आशा पिले जुगे जुगे तब अवतार यही धरणी पथे जुगे जुगे तुम्हें मरण मरणे मारिल वज्राघात जुगे जुगे कौन प्रति जुगे तमें मरी ना तमें मरी सत जीवन कहीं महात्मा गांधी मृत्यु पर गोदावरी महापात्र श्रद्धांजलि दौरान कविता मध्यम तेणु ये कविता लिखला बेले महात्मा गांधी दुनिया नथिले से गोदावरी महापात्र कहते जुगे जुग तुम अवतार ग्रहण कर कौटी ना कौटी जेहेतु आम आ पूर्व पढ़े कृष्ण को कथा पढ़िले निमाई कथा पढ़िले गौतम बुद्ध कथा पढ़िले परवर्ती समय महात्मा गांधी आसिले कवि गोदावरी महापात्र कहते से सब गोटे गोटे अवतार ये हूँ अन्यतम अवतार तेणु कर जुगे जुगे माने प्रत्येक जुगरे तुम्हें अवतार धरिकी जन्म नब ए धरणी पथरे ए धरणी पृथ्वी माटे जुगे जुगे तुम्हें गोटे गोटे अवतार नब जुगे जुगे तुम्हें मरमे मारिच वज्रघाटे खाली तुम अवतार नहीं न केते बुद्ध अवतार नहीं तो केते कृष्ण अवतार तो यही कवि महात्मा गांधी को कृष्ण सहित तुलना कर गोटे समय थी सत्य धर्म न्याय कृष्ण माटीर जन्म ग्रहण करते परवर्ती समय गौतम बुद्ध पुणी निमाई कथा कहते भक्ति आंदोलन पुरोधा थे भक्ति धर्म पुरोधा थे परवर्ती समय तुम्हें जन्म नहीं तेणु हाँ कहते आर क्लास निमाई विषय जो गोटे लाइन थिला तमर कही दौची पूर्व सागर तीर चहलाई केउ निमाई चैतन्य श्री चैतन्य जी भक्ति धर्म पुरोधा थे अच्छी फर्स्ट पेज रे तुम्हारा 115 पेज लास्ट दी धाडीर पूर्व पूर्व सागर तीर चहलाई केउ निमाई भीतर चलिले परम काम्य मानव पाई श्री चैतन्य मध्य पूर्व उपकूल अंचल भक्ति धर्म भक्ति आंदोलन से पृष्ठपोषकता करते से पुरोधा थे मुख्य थे भक्ति आंदोलन सबुठी भक्ति भाव जागृत करने
कोठी मध्य माने मनरे प्रत्येक मनुष्य मनरे भक्ति भगवान का ईश्वर भक्ति थिबा आवश्यक बोली से कहि बोलुथिले चारिए तेणु तांको कथा मध्यम कुआगला तेबे सेई तुम जुगे जुगे मरण मारिछ मरण मारिछ वज्राघाते मरण को तुमे वज्राघात किंवा वज्र घात करियो अर्थात तमे जुगे जुगे मरण को न डरिकी आगो बढ़ी आसीछ जदि तुमे मृत्यु को डरे ताले केबे सह सह लोक सामने को आसीथि कि तमे कोन जानि जे माने मारदेबे बोली जानिछ ना तेणु तथापि मृत्यु को न डरी खाली जे महात्मा गांधी रूप जितेबाला सी कहते पूर्व कथा तेरे गौतम बुद्ध मृत्यु को न डरिकी सी एते सुंदर आडंबरपूर्ण जीवन यापन त्याग करके भिक्षा मागे भिक्षा मागे कौन कष्ट नुहे किए बाड़ेब किए समस्त गौतम बुद्ध बोली जानी से किए भिक्षा मांगे किए बाड़ो किए गोईठा मार किए खाया पड़ा पड़ा कौन जंत्रणा सहयाक पड़ता तेणु से तुम्हें जुगे जुगे धरणी अवतार ग्रहण कर जुगे जुगे तुम मृत्यु को न डरकी मृत्युर सामना कर मरणे मारिछ मृत्यु है सत तुम किंतु तुम्हें किंतु मृत्यु को जय कर मरिकी अमर रहुच आज जुगर अर्घ्य प्रदीप मरमे जले साबरमती महामानवर चरण तले पुणी कहते जेहेतु आज मृत्यु घटी सारी जो समय कवि लिखे तेणु आज ए जुगर कौ जुग कथा कहते जो जुगर जुगरे महात्मा गांधी मरी सारी अल्प समय गोटे जुग बोली जुगरे अर्घ्य प्रदीप मरमे जले अर्घ्य प्रदीप है दीप दीपर अर्घ्य आम पुष्प अर्घ्य धूप अर्घ जो अर्घ दान करू समर्पण करू भगवान को तो ये प्रदीप समर्पण कर मरमे जले मरमे अंतर रे आज ए महात्मा तुम आम हृदय दीप जलु आम सत सती के कौन दीप लगा से दीपटा निह सरीगले लिखिज किंतु जो दीप हृदय तुम जलुची सेटा केबे भी लिखिब ना तेणु प्रत्येक भारतीय हृदय तुम लगी दीपटी जलुची तुमको से अर्घ्य दौरान साबरमती महामानवर चरण तले कौन कहते कहार से साबरमती महामानव जी की साबरमती तटदेश साबरमती आश्रम जो आश्रम प्रत्येक जन प्रत्येक लोक आबाल बनी समस्त हृदय तुम आज श्रद्धांजलि अच्छी समस्त हृदय समस्त दीपटी जल तुमको अर्घ्य दौरान तुम देश श्रद्धांजलि ज्ञापन कर जानिले आगुरु जे एटा कवि गोदावरी महापात्र लिखिथिले काहेकि लिखिथिले ना तांकर हृदय गांधीजी को प्रति भल पाइबा श्रद्धा स्नेह सम्मान जेतेबेले गांधीजी देहांत हो ता परवर्ती समय तो ये कवि लेखा लेखाटी तेणु से गांधीजी श्रद्धांजलि लेखाटी तेणु कर विषय ही पूरा कथाटी लिखिं आगे कौन क्लास अच्छे कंपलसरी बाकी गोटे तुमको कह दो शॉर्ट रे एटा पूरा बुझिगलो बंधुक पूरा ठीक मझिने जोटा पढ़िथिले एटा हमको हमरो एति भारत बरा बंधे बुझिछ तो मझिरे एति थिला साबरमती तट तरु देशरे अर्थात साबरमती जो नदीर कूल बड़ बड़ गछ गुड़िक से गछर तले तुम कुटीर बन कुड़िया घर बन छोट आश्रम दीनबंधु महात्मा गांधी को संबोधन कर दीनबंधु कहीं से दरिद्र बंधु गरीबर बंधु बोली दीनबंधु चरखा चक्र धरिए देसे चरखा चक्र बोले अरट सूता कटा धरिकी तुम बसी से कटी तट आ केमी देखा तो कटी तटे कटी अंटा कटी तटे अंटा पाखे कदड़ जो पिंधि आंठू जाए पड़ी सेमती गोटे बसला दिन कौपिनी दिन है दरिद्र दरिद्र लोक मैंने कौपिनी काछिया खंडी पिंधि ना से गोटे कौपिनी पिंधि निहि गला पिंधि कहलु आसिक से ठिया धाइले आ से जो तकर डाक्टर सकल पृथ्वी सकल आबाल वृद्ध बनिता छोट बालक वृद्ध बनिता स्त्री पुरुष सकल समस्त तुम कथार धाई आसी किंतु तुम कथा थिला अति कंटकमय तब कथा तब कंटकमय माने जंत्रणामय थिला
अंधकारमय तमर कथटी विघ्न आसला सम्मुखीन पुलिस पुलिस वज्र वज्र भयंकर हिमगला भयंकर जे आसना विघ्न प्रतिबंधक विभिन्न प्रकार प्रतिबंधक तुम सम्मुखें आसिकी वज्र परी या तुम्हें की मंत्र गाइल हे जो कि तुम्हें की मंत्र ए मंत्र है अहिंसार मंत्र की अहिंसार मंत्र गाइल जे चमकी सुविशाल विश्ववासी समग्र विश्ववासी तुम कथार चमकी पड़े एवं समस्त तुम पछे पछे चली आसले कौन कौन सुमेरु कुमेरु पुरी दुबनार सुनेले डाक उत्तर गोलार्ध टू लेकिन दक्षिण गोलार्ध पर्यंत दुबन दारू पर्यंत बड़ बड़ गछ पर्यंत छोट गछ को लेकिन समस्त तुम डाकरारे मंत्रमुग्ध हो तुम पछे पछे छुटी आसे एटा थिला तुम से जो छोट गछ लाबिला तुमरी सत्य बचनी धरणी जाक लाबिला प्लावन नदीटा उछुली दिबा अत्यधिक जल रे परिपूर्ण हेकि केमिति बही दो आग करू सेमि तमर सत्य वचन एमिति बहिगला जे पूरा चारि विश्व रे समस्त मन को मोहित कर समस्त तुम अहिंसार डाकरे आस ये विश्वास कर जो मान डाउट अच्छे आगुरी देखिए डाउट है आर दस मत पचार लाइन डाउट अच्छे